नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज केउ यात्रापाटी केउठी आउ कहार केउ नाटक हबो। आज होछि फेब्रुआरी मास 2 तारिख 2026 सोमवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी जरंदा मेला ढेंकानाल। आजिर नाटक तू मो बजरंगी। अपेरा अष्टशंभु आज हेउछि तार प्रथम रजनी बिरडीहाट हाजीपुर जगतसिंहपुर। आजिर नाटक सबु बाट मोर एइठी शेष। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी जिरांग हरिचंदनपुर केन्दुझर। आजिर नाटक तो लागी बड़ दांड मना। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार शेष रजनी जय दुर्गा सांस्कृतिक परिषद जागमरा खंडगिरी भुवनेश्वर। आजिर नाटक जानुआर। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी चूड़ाकोटी धामनगर भद्रक रे। आजिर नाटक मु अनाथ तू जगन्नाथ। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार प्रथम रजनी जागमरा खंडगिरी भुवनेश्वर। आजिर नाटक लेडी गैंगस्टार। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी दिघी राजनगर केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक हसरे तमे ना लुहरे तमे। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी हरेकृष्ण महताब पेंडेल आईगिणिया खंडगिरी भुवनेश्वर। आज पुणी थरे सेई नाटक एई बोधे शेष देखा। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी कुपारी सर बालेश्वर। आजिर नाटक कंकाल कांदुछि। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउछि तार शेष रजनी जमपड़ा पाटकुरा केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक सीता चोरी हेला पंचवटी रे। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी सनातन सेवा समिति घाटिकिया खंडगिरी भुवनेश्वर। आजिर नाटक अभागिनी अंजलि। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी कुरिंगा धामनगर भद्रक रे। आजिर नाटक लुहर हिसाब रखिछि किए। यात्रा ओंकार आज हेउछि तार प्रथम रजनी जुणियापाଳ भद्रक रे। आजिर नाटक मनीष समयर दास। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी मल्लिया सिंहपुर जाजपुर। आजिर नाटक पाप बजार रे पुण्य मनीष। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी पितेईपुर सोहड़ा धामनगर भद्रक रे। आजिर नाटक एमिति विचार केबे देखिनी। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी माँ मंगला सांस्कृतिक युव परिषद जागमरा खंडगिरी भुवनेश्वर। आजिर नाटक कटी कटी डबल कटी। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी जरंदा मेला ढेंकानाल। आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्य रे नाहू। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी राहामा मकर मेला जगतसिंहपुर। आजिर नाटक गुहारी शुण दीनबंधु। यात्रा इंद्र भुवन आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी कलिंग सांस्कृतिक परिषद जागमरा खंडगिरी भुवनेश्वर। आजिर नाटक 9 अंक दुर्भिक्ष। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी इंदिरा सांस्कृतिक परिषद जागमरा खंडगिरी भुवनेश्वर। आजिर नाटक रज सुंदरी को सज सिंदूर। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार प्रथम रजनी बजरपुर राजकनिका केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक आखि पलक रे
ଖୋଜୁଛି ତତେ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପଦ୍ମନାଭପୁର ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଜଳି ଛକ କଣ୍ଡିରା ରାଜନଗର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ଅଙ୍କ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଇଙ୍କିରିଆ ରାଜନଗର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛି ଫୁଲ ସବାରି। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବିଦେଇପୁର ବାସୁଦେବପୁର ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ରାଜଧାନୀର ରାଜାପୁଅ। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କରଦା ଷଠିପୁର ହରିହାଟ ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରାମଞ୍ଚ ମୟୂରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବାହାଡ଼ାକାନି କାମାକ୍ଷାନଗର ଆଜିର ନାଟକ ସିନ୍ଦୁର ହଜିଲା ଶୁଭ ରାତିରେ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଝିଙ୍କିରିଆ ନିଧି ପଣ୍ଡା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦନାରେ ବାୟାମନ। ଅପେରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସିଂହାସନ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଚୂଡ଼ାମଣିପୁର ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ କିଏ କାନ୍ଦି ନାହଁ ହାତ ଟେକ। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ମାଲପଦା ଦାନ୍ତୁନ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ନୁହଁ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଅନ୍ଧବଟ ଗରଦପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ରୂପା ଶଗଡ଼ିରେ ସୁନା କନିଆ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମହାଶୟ ପାଟଣା ରସାଳପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଆ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଶରଦ ଶଶୀ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପାଲି ଦେବଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ଠିକଣା ମୋତେ ଅଜଣା। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କାନପୁର କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଦେଉଳି ବାରିପଦା ଆଜିର ନାଟକ କିଛି ନୁହେଁ ମୁଁ ତୁମ ବିନା। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଗୁଳାବନ୍ଧ ତେଲକୋଇ କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ଭୁଲିଗଲେ ଭଲ ହେବ। ମଞ୍ଚଶ୍ରୀ ମହୋଦଧି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। କଙ୍କଡ଼ାଝର ଯାଜପୁର ରୋଡ ଆଜିର ନାଟକ ମନ ମହୋଦଧି ହୃଦୟ ଗଙ୍ଗା। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଯୌତୁକ ପଶି ପର୍ଜଙ୍ଗ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ଛବି ରାଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ନାଟି ଦେଉଳ ରେଙ୍ଗାଲି ଆଜିର ନାଟକ ସୁନା ହରିଣୀ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବୈଶିଙ୍ଘା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ଖଲିଦେ କାଳିଆ ତ ସିଂହଦ୍ୱାର। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ନୀଳଗିରି ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଖମାର କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ କାହାର ନାହିଁ। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଓଡ଼ିଶାଳ ଦାନ୍ତୁଣ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବଡ଼ଜୁଡ଼ ଦାନ୍ତିଆ ମୁହାଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ଅପ୍ ଅଛି।
ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।